This happened to me! I made my mistakes! Got nowhere to run! That's really an interesting color. グロリアーナの戦車道。ご飯が世界一まずい学校に負けるわけにはいかない。フィッシュ&チップス定食は美味しかったですよ。白身魚と芋を揚げただけだろ。行くぞファルパポーコ。 That is but a taste of our fury. Do you yield? 受けた勝負は逃げませんの。挑発に乗るなよ。狙うは旗車のみ。まだだぞ。まだまだまだまだ。お前はもう死んでいる。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう。では十分近づく。世界回るのせな。急げ急げ。私のザワールドの正体を必死こいた気分で教えてくれたというのに。無駄無駄無駄無駄。選択科目って自由に選べるんじゃ。とにかくよろしく。What your favourite Girls and Panzer character says about you. Bliss. で、相手は何両出してくるんですか？30両。もうダメだ。西住からも勝つのは無理だと伝えてくれ。確かに今の状況では勝てません。ですがこの条件を取り付けるのも大変だったと思うんです。殲滅戦って何だったっけ？相手の車両を全部やっつけた方が勝つんだよ。Seatbelts, everyone! Please let this be a normal field trip with a friend? No way! You know that makes you relaxed and feeling good. Next thing that you know, you'll see us in my neighborhood, surfing on the Subway, swinging in the stars. Take a left at you and tap me. Take your second right back Mars on the magic school bus. Alligator, I'm on the magic school bus. Make the plane turn to. I'm on the magic school bus. Stop the river of love. I'm the magic school bus. Stop it, baby. So strap your legs out to the seat. Come on in and don't be shy. Just to make your day complete. You might get baked into a pie on the magic school bus. Stuck inside, it's a wild ride. Come on, ride on the magic school bus. Penny, Penny, Penny. What's the word, Hummingbird? For your safety, please wait in my apartment as I call the authorities so they may remove the chair of death. 車でもないわ。撃て撃て。